Hi guys, sa sobrang tahimik, pwede akong mag-vlog guys. Kahit yung blower namin guys, sobrang tahimik. Ay, may muka. Kailangan kong blur dyan guys. Wala mo guys, muka. Kahit nyo sa akin guys, blurred ko. So yun, unang tira, wala siya na-shoot, pero yung red malapit na. Kaso nag-bounce naman. Hala guys, wala akong pwedeng ma-shoot. So gusto kong i-shoot. Wala akong ma-shoot guys. Cut ko muna. So yan no, nag-bounce yung green pero na-shoot niya yung orange guys. Buti pa siya guys. Maswerte. So yun, na-shoot yung red, nag-bounce. Yung kulay, ewan na ng kulay yun. Sure ako guys, magbabounce yan. Siguro guys, mas maganda kung hindi ko na lang sinasabi yung magbabounce. Kasi baka mag-bounce talaga. Wala akong ma-shoot guys. Yes. So, mabuti naman guys na shoot. Sana sa akin yan guys. Eh, hindi siya. Pwede ko shoot guys, kaso masushoot din sa kanya. So, yan no. Ma-shoot sana to. O yan, naggugulo yung ano ko. Di pa na-shoot guys, nag-bounce pa talaga. So yan no guys, habang ini-stop ko yung video, wala siyang mapiling guys, ma-shootan. Kasi wala yung mga bola niya. Pero yun, di niya na-shoot, so pwede kong move to. Kahit saan gusto ko guys. Kung nalalaro kayo billiard, alam nyo. Kung kailan magbabounce yung tinitira nyo guys. Pero okay lang kung hindi ko nalalaro. So ako guys, trip ko lang mag-billiard. So yun na nga no guys, nasabi ko na, trip ko lang mag-billiard. So wala akong matatamaan. No choice ho guys. Diba? Bounce off. Yes. Shoot. So yan no, sana ma-shoot. Kahit di naman ma-shoot. Pero malay mo lang guys. So tinira niya yung green guys. Ito mo tinira niya yun. Kaso na-shoot niya yung black. So panalo ako guys. So yun na guys, bye.